of this video guys. Nililinis na nila yung panggilid guys. Ayan na guys. Madumi na guys, kailangan na malinis guys. Oh. Nililinis na nila guys. Oh. Okay pa yung center spring niya guys. Okay pa guys. Yung torting lining niya guys, okay pa rin. Yun lang yung papalitan talaga guys, yung plywood lang niya guys, pati yung ano lang slider piece guys. Tuloy-tuloy lang guys yung ginagawa. Bisaya, hanapin na yun. Pen. Ha? Hanapin na rin. Ano eh? Hugas. Kalimutan mo paghugas to. May tira pa? Meron pang sabon daw? Ito guys, yung panggilid niya. Sa sinasabon lang to guys. Nagkatipid ng budget. Putik niya guys, may buhangin guys. Kailangan na siya talaga malinis rin guys. Babanlawan na lang guys yung ano. Sabon na kanina guys, babanlawan na lang guys. Yung lock ng baka yung spring naman baka natanggal na naman doon. Yung panang max. Ito yung mayroon ng max. Laban lang. Maya-maya to guys, tapos banlaw. Tapos pangan, nagkano siya ng compressor para natuyo ulit.